Bugün gelince hazır. Hazır mı? Aa, Nasıl lan? Turg'unbayga bar babamız Turg'unbayga. gelesizbe gelbeysiz. Hazır gelbeysiz men samolyotunuz biletini alıp bereyim. Bo'ldi endi. Точно? Точно. Men bilan boray. Samolyot menga gelirim. Samolyotim yo'q-da menda. Niye? Bizda eshak araba var. Eshak bilan boramda. Qana eşeğinizi göreyim, çıkakta eşeğiniz. Og'ilga baylab qo'ygan. O'tkir aka, men turmushga chiqib oldim. Yo'q, ketdim. Men barg'icham like to'g'rida. O'tkir aka, ne dediniz? Chuqur topchiga Men kelib turmushga otdi. chiqsam O'tkir aka. Chata. Men men iylab Sizin kızlarınız köp koyma, kimisine tez. Kimisine oy. Kimisine öyleniz. Ama eğlenem de. Ertege var. Tamam. Ayka koyun tutuyorsun ama koyun egemez. Yok ya Aykan kamen Aykan. Aldavan. Yok ben ertege sona varım. O'tkir aka, buna altınımın bitta senasini bilesiz mi? Qancha so'm turadi? Altın şekeklerim bilesiz mi? Qancha so'm? Deyveydir. Men özüm baram oşku. Bölüp güldürgende var. Şekeklerim görtasizmi? Qancha ming dollar? Молодец, like basınlar. Поделиться. O'tkir aka, ko'ratasizmi şekeklerimi? Gördüm. Har biri şunda bitta komnat yügeletinde emek. Oşton bitta komnat, üç komnat, üç yerden üç komnatlı kvartira gelet. Oldu onda hiç kimge diyeyim de aytma da. Siz yüleğin ötesi başkalarına. Başkalar uylengenim yok ben hali. Vakti şey öğret. Siz boktu yürüttü, kanda boktu yürüttü. Siz yüleğini ben seni alam dep жүрөсүз го. Ben seni alayım ben. Ben var seni alıp gelem mi? Nege meni tandadыңыз? Sen zorsun da. Ama zor koysun. Kızıvarsın. Немді? O'tkir aka, men uqsangiz sizga повезло да, bitta meni tandab, men менен сүйлөшсөңүзчү, meni biznesim бар, акчам бар. Meni qayerme süydünüz? Her şey yolunda. Hı? Her şey yolunda. Men ölüp kalsam ne kalası O'tkir aka? Ölmedi ha. Ölbeyim mi? Bir ecemdin ömrünü öç O'tkir aka, 20 gün kalıp turdu da, 20 günden keyin men bir ecem ötüp keteti da. Uşağım depressiya olup turам O'tkir aka. Yaman güzel. Ушундай кылың O'tkir aka, ушундай кичинекей өмүрдө мен таарынды бар кимди сүйөм деп бербең а. Aldım. Мука мен Ben maşını alayım ben. а? Ben maşını alayım mı? Siz мен алам деп атам ошо машинаны, мен алып койгонго чейин мени тоготуп калдым деп атам. Ha oldu ben alam. Seni koşup alam. Siz башкага үйлөнөм деп атасыз го, мен сиз деп жүрөгүм согуп атса, сиз башка бирөө Айка деп согуп атса жүрөгүңүз кимди деп согот экен, угумчу жүрөгүңүздү, ана жүрөгүңүздү уксаңыз, ана уксаңыз. Ya sen alam sen. Мына жүрөгүңүздү камерага тосуңчу, угуп көрөйүн, кана мен угуп Bana атам. sen alam. Точно sen alam. Sen Ana. alam. Halima sen alam. Жүрөгүңүздү тосуңуз, жүрөгүңүздү тосуңуз. Ertenden başlayıp sen alam ben. Жүрөгүңүздү тососузбу? Мен жүрөгүңүздү көрөйүн, жүрөгүңүздү. Bana. Жүрөгүңүз кана. Gördün mü? Точно менби? Точно. Халима деп айтат го ичине зогум. Halima iyi. Ben vargıçam hiç kimde tiymeydir. Мен эми O'tkir aka качан келет деп күтүп турайынбы? Тикедем мен сизди күткөнгө чейин. Сиз не жетпей атат болуптур, не жетпей атат, не кылып берет сиздин келишиңиз? Kaçan ertege varayım mı? Şuna ay. Эртеге келесизби? Gelem.
Bal erten gelesizlermi? Hazır kelet. Özü aytı bere. Toşnağı ertenmi? Boşuna bırakın. Vatken hoş. Jakın ele bana. Jakın ele jerde turat ekensiz. Oş jakınmı? Jakın. Toşnamağı ona mınday жүрөгүңүздү коюнчу да биримди жакында ачып болсо мындай укуктунуз мен укпай атам жүрөгүңүз мени Boşuna varam. Boşuna. Yettige görüp varam seni alıp gelem. жүрөгүңүздү укпайбы жүрөгүңүз молдорожи рахмат бербейсизби ошондо мен сизге тибейм мондо тибей калайынбы ошо калың деп анда үйлөнбөйсүзбү мага бербейм дедиңиз го азыр мага а бербейсизби ойнобойм болду мен сиз үчүн ошончо нерсени кылсам мен үчүн ошончо битте коюңуздан бере албайсызбы өткөр аке Bir alam. бербейм дедиңиз го азыр мага койлоруңуз Onday da. жок мен башка бирөөгө тиген болдум мен сизге тибейм Нурсултан молодец рахмат Polni kança desen beremez Xuda kalası. İlave. Halime. On dört 15 yaşında yıldızımsın aydayım. Süybeyken tep duram. Seni canım dep döndü. Baktılım onlardayım. үч роза туганда Gözünde baldan şirin sözünden aşık oldum ben sana 14-15 yaşından. голосуңуз укмуш го мен үчүн арнап жазгансызбы өткөр аке Senin için arnap yapılan. именно мага деппи мынча сонун үнүңүздөн мына ошо ар бир үнүңүздү уккан сайын жүрөгүм дырылдайт да өткөр аке мындай жүрөгүм дырылдап мындай андай согот экен өткүрбөйк көрдүңүзбү өткөр аке жүрөктөрүм даже сизде согот уктуңузбу жүрөгүмө телефон киргизгеним болуптур мен сиз үчүн даже бизнесим өткөзүп берем дедим алтындарыман берем дедим акчаларым полныйын берем дедим антсем дагы даже мен үчүн битта коюңуз аядыңыз а битта коюңуз мен мага үйлөнүп алсаңыз ошо битта коюңуз 100 кой болуп кайтат эле го Verem. Kapı verem. Vardığını verem. баягы бербейм дедиңиз го эки жолу Verem. Ondaydı. Vardığını verem. Koy seniki gözlük ola. Halime. Kapı. Koy dağılat he. Koy dağılat he. Halime. Koldu niye böyle karmayı bir eset kurağı? Koldu karmayı bir de tüz oturup elden doğru Güzel oturam. Yeni kara olmak. Halime vardığı жақсы болады. Құда қаласа мен қойларды ham апарам. Өзім тауып апарам. Халима полный бардығы жақсы болады. Мен апарам мен. Бардығын апарам.
Құдай қаласа 1 май күні саңа барам. Мен башка бирөөгө турмушка чыгып Айкага үйлөнөрүм өткөр эке. Жоқ, саңа үйленем. Мен тибем болуп. Мен тибем өткөр эке. Болду мен сизге тибем. Мен лучше башкасы Айкага эле үйлөнөм. Жоқ, саңа. Жо мен тие албайм өткөр эке. Тие албайт экенмин, кечиресиз. Мен чимди ойлогон болчумун. Экөөбүздүн мамиле ушуга чейин барат окшойт өткөр эке. Ошол жерге чейин эле окшойт, оказывается.